Go. Help mo siya, ate. Bilis. Slide daw siya. Ito ka dyan. Kami, bilis! Gio! Gia, help mo din sa ading dito muna. I-help yung ading muna. Dito, oh. Dito, Gio! Dati. Slide, slide. Sit down, come on. Gia, help mo sa ading. Help mo siya. Ayun, no? Oh, ganon, ganon, ate. Come here. Sit down dito. Bilis, sit down. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Sit down, no? Bakit ganyan? Sit down. Sit down mo. Sit down mo. Hindi ganyan, Giyong. Balik ka. Ganyan, no? Slide, no? Yan. Like that. Ang mula sugas to. Next, doon. Again na. Doon. Go back. Oo, sana lang. Go, dito lang, dito. Come on, slide. Sit down. Ayan, no. Doon lang, kay mami. Go, kay mami, go. Slide kay mami. Kaya, mali ka na. Sit down. Come on. Sit. Down. Hindi ganyan. Not like that. Just sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down, kaya no? Sit down. Sit down. Yan. Sit down ka muna doon. Itaas mo lang. Upo mo muna dyan. Yan, dyan. Itaas mo na. Balik mo. Sit down mo doon para alam niya. Yan na, dyan mo. Go. Oh. Hindi siya makabang. Hindi makabang. Hindi niya alam. Again. Okay, sa atin eh. Sakit sa kamay.